Салом дӯстони азиз, якта ремонт бо узор невалик ва рисункаи паталок дорем, ки дар фанер кардагем. Бидурем тамошо кунем, иншоаллоҳ ки бо камтарин расход шидагиай, расходшам дар онҷо гуфтагем. То охир навора тамошо кунем ва дисткиро фаромӯш накунем. ҳатман кадоме ки обуна шидаги нест, обуна шавед, яъне ки подписатсия кунем барои пешрафти канали мо. Зинда бошед, давоми навора тамошо кунед. Худо хоста бошад, ремонтҳои нав бо ба наздикӣ мебурем. Ин калидора чӣ хеле мекунем? Ихтиёр ба канали секретари устодия. Каталогш фанера, девор вадаэмунсия дора. Хози аввал дефектош асос мекунем, вадаэмунсия дора, мақсад мисари проблема дора, аввал ёра кор мекунем, аями силои як бора ки дига мезанемш, зоир бизнес. Бар рисунка мешавад дар паталокаш, дар стенаш хай мебинем, ё ки гили валикакиш мекунем, ё ки ягон рисунка хай бо давоми наворда мемонем, нигоҳ кунем. ёзи дефектош аввал соз мекунем, айсоби намисти аста кардагем, шураву наминами онтари шидагем. И калидорш буд. Баъд вои неҷа комнатаи дига, ишам ҳамахи мекунем. Иша дефектоша уже соз кардагем. Ям паталок ки хонаш панҷбасеа. И хонаша уже дефектоша соз кардагем. Иҷа айсоби шураву сияш дагбуд шикуришкем ҳам камеравад. Ирам як бора аями ранги худаш мезанем, на дефектура соз кардагем. Неҷада разведка ва рекрутировка на навзбутем. Нарози дошт мефришти. Хулос дигар дара бӯй кардагем, мечаспа шлифоват мекунем, соз мекунем. Ина ки як хонаву як калидора ремонт мекунем, шумо нигоҳ кунед. И хонада гули валикакӣ мешавад, паталок рисунка мешавад, наи стенай иҷашам бо мешавад. Хулоса ки ҳами калидор хати ҳами хона мақсад ремонти нав мешавад. бо давоми наворда тамошо кунед. ҳастаем зоир бугам ёра чикор кунад, ами подписчикоҳои тамошо кунад. Подписчико чикор кунад, фақат дамо лайк камна ки ҳама видео палери шавад дорем. Ҳам бобинам мақсад баҳтари ремонт дебора интихоб кунад, ҳамосна бизанад. Саломат бош. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки тамошо кардед, як калидор қати як хона ранг задагӣ буд, дефект дошт, мақсад кандагӣ ва намин чизо. Мо амора ҷоша мазид кардем, мақсад ки хози айсар дас ранг задем, ремонт кардагем. ҳозир ҳамиша камтарак нишон метем, баъд хонаша нишон метем. ҳар он чизе ки шумо дар интерес мешавад дар комментария бинависед. номрое ки дар рӯи экран мебинед, барои закаса илтимос, барои савол фақат ватсапда бинависед, ё ки дар ҳамон комментария бинависед. зан фақат барои заказ агар ки нагирифтем, каласои кунем ё бинависем, ҳатман ҷобша мегирем. гул задагем, гула нишон метем. гул задагем, аввал ду силои бо айсар ранг кардем, баъд гул задагем, хафакоша ранг кардагем, рисунка каталог задагем. гулша пеш нишон бите, краскаҳои абтосоша краска кардагем, полне на паталока нишон те, рисунка задагем. Рисункара фигурни паталокша отдельно мебурояд, тамошо кунед. баъд дар ҳамин канал зиёдаи 10 навор дар бораи рисунка болои гипсокартон, болои ҳамин фанера дорем. бисёриҳо айби ҳамон бахшо накарданд, кадомеда мафлум мешавад, ин айбдордош бигирад, размерҳо ҳама дар ҳамин канал нишон метем. агар барабараи нестоишам нишон метем, калидор дорем. дар калидор чор хонаам, як хонаша ремонт мекунем, ба ҳамон хотир иҷода ремонти ҳамин калидор будиш. ранг задем, гул задем, паталока краска кардем, рисунка задем. айс то охир наи хонаша буд нишон шудем. ин хона ҳама хеле ранг ки буд шумо дидед, мо айсар дефектоша соз кардем, баъдан ду силои ранг задагем, баъд гули валикакӣ задагем ва мешарикора рисункаи паталок. ин тарафш рисунка дорем. ина аввал гулаи пеш нишон метем. гули валикакӣ кардагем, баъдан айнаи шарик задагем. аи шарикам як навор дорем дар каналмон, тарзи кардаш будурем тамошо кунем.
بعد ما نوار میشود در بودن شارک شما خواسته باشم اون نوار کم کرد ندستگیرش بکنیم من رسمان بگی زدن میره شروعی و کشورت شما میگیم هنه از تو بخیم نرسون که پتلوک نشون دادم را این پرش را رسونکای خیلی زدگی یا پرش ازباکی یا پرش تبزیکی مقصد که زده یا ازباکی داریم با ما خودی که خرد بسکن نمی خطی بیاد کم از خود در بخیر مقصد کم از خود در هر طور کسنجیس در دور میشه سیگنه میدونم کم از خود در بودم میدونه که پتشوی که مشاهده شما زیمون کردگیم میدونه که کم از خود پتالو که کرسکه کردگیم یک سلو بعد رسونکه زدگیم رسونکه رانی نوار شما کردیم در کانال بودویم تماشا کنیم ایره گفتیم با سیاه و با کارستیم با چند نمون سوی پاپسگیم دید و دیگه سوی طلب کردیم نباکه بود اینجا رسونکه زدگیم ای رسونکه نوار چیز پاوی دوریم دیگه نمونده انگیمید خدا خواسته باشد دستگیری آنخی رفتن بیاد نوروی که در درون میخونه خیلی میشود بسیارترش نمید این رسونکه بند جلوی خیلی کردگیم لیستری کلون نمیدیم لیستری مایدارگیم با خاطری که خونه پس نمیده نگو کنیم دو بیشت میشه دو چیل میشه مقصد که هر خونه هر نوار ریخون میشود انتخابی که شما میکنیم و در عرضه یک ساعت چند نوار دارم در این کانال بداریم تماشا کنیم هر نوار چیزی که مخبوطون میشود در نمون گفت واتساپ هست در بنویسیم یک زنگ بزنیم چای شده میفهمیم با میفهمیم خلاص دیگه باقی زنده و سلامت باشین لایک و پادسایت را فراموش نکنیم اینایی برادر نشون تا ایران زویر بیزنس میگن زویر بیزنس میگن این خونه و کلدور همین برادر بود مقصد که بوکی چیوی ریمون کردیم همیو با مقصد که ایدان تو چی میشنم خیلی ریمونکای سوز خوب ریمونکاگر بعد کم از خود داره این چی نمایم؟ ریمون چی نمایم این اصدش بگن نام کاریدو تو این همی خونه فقط کاسمتیکی لباس رو گرفتیم برای مزید کردن و دیمونسیا برای همی دست دبوری زدگیم کرده رو خطیمی بعد کلی کراسکه و نمیو اولی 1000 سومان دارن خریدم 560 ماکسیموم 650 سو ماتریالش دیگه مسئله سومش دایی برادر سوال میتیم ولی سر اونو که چند سودا کرده این برادر هم میده مقصد رویگون کرده خوبی هم بوده رسته دیگه هم بوده یولا میکنم ما ایره یولا میکنیم چیستا پلنکا چیستا دستگیری ماکسیمال بکنیم مقصد که ما حرکت میکنیم که کامیزواتورا دو موده یا بود نمیشه یک کناتش ها ایسا بخیم ریمون کنیم مطرح دادرش تدریس کنیم این زایستن عیش نمیشه هم میدره هم لایکا یک کنیتر خوب یک پاپسات هم عیدیس شما اون شروع که اوسنشت هم